Всем привет! Bonjour à tous et bienvenue sur Rendez-vous français. Сегодня мы рассмотрим спряжение глаголов первой, второй и третьей группы в настоящем времени. Прежде чем начать, не забудьте подписаться на канал и ставить лайк. Vous êtes prêts? Alors c'est parti. Je vous retrouve donc pour l'exercice dans lequel nous allons réviser les verbes à la forme présent de l'indicatif. В этом упражнении мы будем повторить спряжение глаголов в настоящем времени. Первая фраза у нас есть глагол parler, говорить, и глагол finir, заканчивать. Donc, phrase 1. Pendant que son père parle, elle finit de trier ses documents. Pendant que son père parle, elle finit de trier ses documents. Pendant que son père parle, elle finit de trier ses documents. Пока ее отец говорит, она заканчивает сортировку документов. Donc le verbe parler, это глагол первый групп, окончание «er». Donc глагол первый групп это сами легкий, потому что это правильный глагол. У них они все одинаковы, окончание всегда одинаково. Je parle, je parle, tu parles, tu parles, il parle, elle parle, on parle. Nous parlons. Nous parlons. Vous parlez. Vous parlez. Il parle. Il parle. Elle parle. Elle parle. ENT не произносится вообще. Il parle. Произношение устное единственное лицо je parle, tu parles, il parle и третье множественное число il parle это одинаково. Второй глагол у нас глагол finir, заканчивать. Это глагол второй группы. У всех глаголов второй группы есть окончание ir, но это не значит, что все глаголы, где есть окончание ir, относятся к второй группе. Donc, je finis. Je finis. Tu finis. Tu finis. Il finit. Il finit. Elle finit. Elle finit. On finit. On finit. Nous finissons. Nous finissons. Vous finissez. Vous finissez. Ils finissent. Ils finissent. Elles finissent. Elles finissent. Здесь то же самое. ENT не произносится. Donc, вторая фраза. У нас глагол vouloir, хотеть, и глагол fermer, закрывать. Alors, deuxième phrase. Lorsqu'elle veut se concentrer, elle ferme la porte de sa chambre à clé. Lorsqu'elle veut se concentrer, elle ferme la porte de sa chambre à clé. Lorsqu'elle veut se concentrer, elle ferme la porte de sa chambre à clé. Когда она хочет сосредоточиться, она закрывает дверь своей спальни или своей комнаты. Donc la conjugaison du verbe vouloir, хотеть. Это глагол, который относится к третьей группе, окончание war. Это вообще неправильный глагол. Je veux. Je veux. Tu veux. Tu veux. Il veut.
il veut, elle veut, elle veut, on veut, on veut, nous voulons, nous voulons, vous voulez, vous voulez, ils veulent, elles veulent, elles veulent. Вот здесь тоже сам ent не произносится. Второй глаголь, глаголь fermé, закрыт. Это глаголь первой группы, сами луки, они все правильные глаголь, окончание er. Je ferme, tu fermes, il ferme, elle ferme, on ferme, nous fermons, vous fermez, il ferme, elle ferme. Un глаголь первой группы у них спряжение все одинаково. В третьем фразе у нас глаголь travailler, работать, et глаголь prendre, брать. Donc troisième phrase, depuis qu'il travaille dans cette entreprise, il prend en charge plus de responsabilités. Depuis qu'il travaille dans cette entreprise, il prend en charge plus de responsabilités. Depuis qu'il travaille dans cette entreprise, il prend en charge plus de responsabilités. С тех пор, как он работает в этой компании, он берет на себя больше обязанностей. Donc le verbe travailler, работать, это глаголь первой группы, окончание er, как fermer et parler. Donc ça met правильный глаголь. Je travaille, tu travailles, il travaille, elle travaille, on travaille, nous travaillons, vous travaillez, il travaille, elle travaille. Le deuxième verbe, c'est le verbe prendre, брать. Тоже глаголь третьей группы, окончание DRE. Это тоже как неправильный глаголь. Je prends, tu prends, il prend, elle prend, on prend, nous prenons, vous prenez, ils prennent, elles prennent. Alors, в четвертом фразе у нас глаголь lire, читать. Donc la quatrième phrase. Je lis avec grand intérêt le livre que vous m'avez prêté. Je lis avec grand intérêt le livre que vous m'avez prêté. Je lis avec grand intérêt le livre que vous m'avez prêté. Я с большим интересом читаю книгу, которую вы мне одолжили. Donc le verbe lire, читать, это глаголь третьей группы, окончание RE. Donc je lis,
Tu lis, tu lis. Il lit, il lit. Elle lit, elle lit. On lit, on lit. Nous lisons, nous lisons. Vous lisez, vous lisez. Ils lisent, ils lisent. Elles lisent, elles lisent. В пятом предложении у нас глаголь recevoir, получить. Cinquième phrase. Ils reçoivent rarement des nouvelles de leurs amis depuis qu'ils ont déménagé. Ils reçoivent rarement des nouvelles de leurs amis depuis qu'ils ont déménagé. Ils reçoivent rarement des nouvelles de leurs amis depuis qu'ils ont déménagé. Они редко услышают от своих друзей с тех пор, как приехали. Donc le verbe recevoir, получить, это тоже глаголь третий групп, окончание war, oir, как vouloir. Это тоже как неправильный глаголь, но важный глаголь. Je reçois, je reçois. Tu reçois, tu reçois. Il reçoit, il reçoit. Elle reçoit, elle reçoit. On reçoit, on reçoit. Nous recevons, nous recevons. Vous recevez, vous recevez. Ils reçoivent, ils reçoivent. Elles reçoivent, elles reçoivent. Обратите внимание, видите, что «се» у нас вот этот маленький «седия». Это называется «сеседия». «Сеседия» — это когда нужно произносить буква «с» как «с», как «с». Видите? Donc буква «с» всегда произносит «с», когда после буквы «с» есть буква «э», «с», «си», «си», тоже «си». А остальные гласные это будет произносить как «к», «к». Видите? После «а» это как «к», «к». После «о» как «ко», «ко». Или после «ю» как «q», «q». Поэтому здесь у нас буква «о», и если мы не добавили вот этот «седия», это было как «il reçoit». Но так как у нас есть «седия», получается «il reçoit», «tu reçois», «je reçois». А здесь у нас «э» после «с», поэтому у нас уже звук «с». Donc, в шестом предложении у нас глаголь «se plaindre». Se plaindre, жаловаться. Donc, sixième phrase. Il ne se plaint pas de ce qui lui arrive. Il est de nature fataliste. Il ne se plaint pas de ce qui lui arrive. Il est de nature fataliste. Il ne se plaint pas de ce qui lui arrive. Il est de nature fataliste. Он не жалуется на то, что с ним происходит. Он fataliste по натуре. Et la conjugaison, donc глаголь se plaindre, это тоже глаголь третий групп, окончание «др», и это возвратный глаголь, поэтому у нас есть se, se plaindre. Je me plains. Je me plains. Tu te plains. Tu te plains. Il se plaint. Il se plaint. Elle se plaint. Elle se plaint. On se plaint. On se
plaint. Nous nous plaignons. Nous nous plaignons. Vous vous plaignez. Vous vous plaignez. Ils se plaignent. Ils se plaignent. Elles se plaignent. Elles se плень. Donc, конечно, это неправильный глагол. Вот этот «с», это возвратный глагол, тоже меняет на каждое лицо. Je, me, tu, te, il, elle, on, se, nous, vous, il, se, elle, se. В седьмом предложении у нас глагол «s'asseoir», «сидит». Donc la septième phrase, pourquoi ne vous asseyez-vous pas? Vous serez plus à l'aise pour travailler. Pourquoi ne vous asseyez-vous pas? Vous serez plus à l'aise pour travailler. Pourquoi ne vous asseyez-vous pas? Vous serez plus à l'aise pour travailler. Почему бы вам не присесть? Вам будет удобнее работать. Alors, глагол s'asseoir – это тоже возвратный глагол, как se plaindre. Но здесь пропадали буква «э», так как у нас есть гласные. И, конечно, это глагол третьей группы, окончание «оир», как глагол «vouloir» et «recevoir». Это тоже неправильный глагол. Donc, je m'assieds. Je m'assieds. Tu t'assieds. Tu t'assieds. Il s'assied. Il s'assied. Elle s'assied. Elle s'assied. On s'assied. On s'assied. Nous nous asseyons. Nous nous asseyons. Vous vous asseyez. Vous vous asseyez. Il s'asseye. Il s'asseye. Elle s'asseye. Elle s'asseye. Donc, видите, здесь у нас еще связано. Nous nous asseyons. Vous vous asseyez. Можно тоже спрягать глагол. Je m'assois. Tu t'assois. Il s'assoit. Но как вариант, можно тоже сказать «je m'assois». Некоторые глаголы, где есть два формы спряжения. Но как вам больше нравится. В восьмом предложении у нас глагол «rejoindre». Присоединиться. Donc, huitième phrase. Nous vous rejoignons dans 5 minutes. Nous vous rejoignons dans 5 minutes. Nous vous rejoignons dans 5 minutes. Мы присоединимся к вам через 5 минут. Конечно, глагол «присоединиться» это глагол третьей группы. Тоже окончание «dre», как у нас было «prendre», «se plaindre». Это тоже неправильный глагол. Je rejoins, tu rejoins, il rejoint, elle rejoint, on rejoint. Nous rejoignons, vous rejoignez, ils rejoignent, elles rejoignent. Так, девятом фраза у нас глагол «se rappeler», помнить, запомнить. Donc, neuvième phrase. Nous nous rappelons très bien tout ce que vous nous avez enseigné. Nous nous rappelons très bien tout ce que vous nous avez enseigné. Nous nous rappelons très bien tout ce que vous nous avez enseigné.
Мы очень хорошо помним все, чему вы нас учили. Donc le verbe se rappeler это тоже глагол первый групп, окончание «er», это правильный глагол, и это тоже возвратный глагол, как глагол «s'asseoir» или «se plaindre». Donc je me rappelle, tu te rappelles, il se rappelle, elle se rappelle, on se rappelle, nous nous rappelons, vous vous rappelez, il se rappelle, elle se rappelle. И последнее предложение, глагол jurer, поклясться. Donc, 10e phrase, je vous jure de dire la vérité, toute la vérité et rien que la vérité. Je vous jure de dire la vérité, toute la vérité et rien que la vérité. Je vous jure de dire la vérité, toute la vérité et rien que la vérité. Клянусь говорить правду, только правду и ничего кроме правды. Donc voilà le verbe jurer. Donc, конечно, это глагол первый групп. Donc, это правильный глагол. Je jure, tu jures, il jure, elle jure, on jure, nous jurons, vous jurez, il jure, elle jure. Et bien voilà, nous avons fini donc avec cet exercice. J'espère que ça a été clair. Si vous avez des questions, comme d'habitude, n'hésitez pas, écrivez dans les commentaires vos questions. Je réponds à tout le monde. Если у вас есть любой вопрос, что-то непонятно, пишите прямо в комментариях, et я всем отвечу. Voilà, cette vidéo est terminée. J'espère qu'elle vous a plu et qu'elle a été utile pour vous. Comme d'habitude, n'hésitez pas à me poser vos questions dans les commentaires. Je réponds à tout le monde. Moi, je vous laisse là. En attendant de vous retrouver pour un prochain cours sur Rendez-vous Français, je vous dis ciao ciao.